Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Studio Tamani lamɛnbagaw a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan an ka bi grand dialogue o bɛ min kan o ye lakana ye sirabaw sanfɛla la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan walasa ka sirabakan kasaraw olu ban an ka jamana kɔnɔ n'aw hakili b'a la nin dɔgɔkun in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la tarata don sirabakan kasara dɔ kɛra Segu mara kɔnɔna na min kɛra sababu ye maa 40 ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ o nin na a kɛra Zanbugu Segu mara kɔnɔna na o waati kelen na sigidala mɔgɔw olu kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko siraw cogoya kɔni man ɲi jamana ɲɛmɔgɔ olu b'a lase k'a fɔ ko fasoden juguya wale olu kɔni cayalen don kosɛbɛ sirabaw sanfɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan sirabakan kasara ninnu ka ban kun jumɛn de bɛ na ni o ye an bɛna kuma o de kan bi an ka bi grand dialogue kɛnɛ kan walasa ka masalaw kan an ye wele bila Ibrahim Kase ma ale bɛ baara kɛ Anazɛri la Ibrahim Kase bonsoir somɔgɔw Isiaka Jakite ale bɛ an bolokɔrɔ yan transporteur minnu bɛ boli Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu ka lafasali kulu ma dɔ don Isiaka i bisimila Makan Darame fana b'an bolokɔrɔ ale bɛ sifinkulu la minnu ye volontaires ye n'olu bɛ kunnafonidiw kɛ kɛnɛ kan ka ɲɛsin maaw ka lakana ma siraba sanfɛ Makan i bisimila ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan baro bɛ daminɛ sisan le grand dialogue kuma daminɛ na n y'a lase aw ma k'a fɔ ko sirabakan kasara dɔ kɛra nin dɔgɔkun in na Segu mara kɔnɔna na maa minnu joginna kosɛbɛ olu kɔni taara lada Segu kɛnɛyaso kɔnɔna na kɛnɛya tigilamɔgɔw ka se sigidalamɔgɔw ma olu kɔni bɛ wele kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ sigi sen kan cogo min na maaw an'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana siraba sanfɛ Kalifa Goyita ye kunnafoniya minnu sɔrɔ a kan an k'olu lamɛn Segu dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw ka fɔ la maa minnu joginna olu ka furakɛliw bɛ ka kɛ u kɛcogo la ani kasara in sera minnu fana ma n'u bɛ taa maa 80 bɔ ɲɔgɔnko la baaraw bɛ ka kɛ walasa ka se k'olu fana lakodɔn Mahamadu Sangare ale ye hôpital ɲanankɔrɔ fɔnba de Segu o kunnafoniko ɲɛmɔgɔ ye an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan maa hakɛ min barana n'o sera an ma lapitaniso la o bɛ taa se maa 36 de ma min ye sataw ye sa minnu sera an ma yan an y'o kunnafoni sɔrɔ protection civile mɔgɔw de bolo u y'a jira k'a fɔ u bɛ bɛn B4 hakɛ de ma nka min kan ka fɔ ka da o kan su caman de bɛ minnu tiɲɛnen don an tɛ se ka fɛn fɔ o de kan fɔlɔ jateko nasira la Segu dugu kɔnɔna na sigidalamɔgɔ caman bɛ ka nin waleyaw kɔn min ye sirabakan kasaraw ye u ko k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ tigɛ hali n'a bɛ kɛ ɲanginiw ye cogoya min na nin wale sugu bɛ se ka dabila Ala ka ko de don ne cira a gɛrɛlu la an bɛ dɔw de kɛ mais l'état doit prendre des mesures don o don ni accident an sɛgɛnna jigilatigɛ k'a ye k'a fɔ an ka jamanaden de bi san nin na san o san n'an ka faamaw m'u jɔ o jɔyɔrɔ la nin ko ninnu ye ko ye minnu tɛ dabila u k'a lajɛ car ninnu n'a y'a sɔrɔ techniquement fɛɛrɛ b'a la k'u ka vitesse réduit a y'an bila dusukasi yɛrɛ de la ala ko tiɲɛni hadamadenw a fana kan ka ko dɔ layɛ pour que o ka se ka dasa Agence nationale de la sécurité routière ɲɛmɔgɔw fana ko sirabakan kasaraw cayali k'a sababu caman ye sariya labatobaliya ye sirabaw kan Ibrahim Kase e bɛ baara kɛ Anazɛri la i bɔra ka ni maliden ninnu kumakan mɛn sisan e yɛrɛ fɛ mun de bɛ na ni sirabakan kasara ninnu ye Ok Mariam i ni ce aw ka weleli la a diyara n ye kosɛbɛ yanni n ka kuma ta fɔlɔ n bɛ tasibila kɛ minnu taɲana utukalo tile 3 n'o kɛra Segu sira kan ka tasibila kɛ ka dugawu kɛ Ala ka hin'u la Ala k'u dayɔrɔ suma minnu fana bananen u dalen don hôpital la Ala k'u kɛnɛya Ala k'u sigi so hɛrɛ la ka tasibila kɛ mɔgɔ fɛn fɛn taɲana accident na an ka baara de an ye jɛkulu de gouvernement y'an sigi an ka miiriya ta k'a lajɛ ka baara kɛ accident dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na an ka siraw kɔnɔna la taa ni ka segin ka se ka kɛ nɔgɔya la o baara in kɔnɔna la n bɛ se k'a fɔ an man seko k'a la n'o ye sensibilisation ni formation ye k'a ɲɛsin minnu bɛ sira kan don o don n'i ye ɲininka k'a fɔ jumɛn de bɛ na ni nin accident ninnu ye n'i ye accident ta an b'a fɔ Anazɛri la fɛn 3 bɛ yen u dɔ la kelen na sɔrɔ accident na u dɔw faralen ɲɔgɔn kan u bɛ se ka kɛ accident sababu ye i n'a fɔ jumɛn n'o ye mɔgɔ ye n'an b'a o wele comportement n'o ye mɔgɔninfin yɛrɛ ka taabolo ye sira kan taa ni ka segin kɔnɔna la est-ce que a ye masariya de bato wa a ye fɛn dɔ ye a kun kan ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ a m'o tigɛ wa
ani mobili yɛrɛ n'a kɛcogo est ce que mun a bɛ bolifɛn mun kɔnɔ est ce que o bolifɛn in ka ɲi n'o tɛmɛna ka bɔ yen i bɛ sira lahalaya yɛrɛ fana lajɛ est ce que sira fana ka ɲi est ce que sira fana jɔyɔrɔ tɛ accident na donc accident n'i y'a ta cogo cogo o fɛn saba in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ dɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fana olu bɛ se ka kɛ accident in sababu ye donc an ka baara de ye ka baara kɛ nin fɛn saba in kan n'o ye mɔgɔninfin ye k'a former k'a sensibiliser k'a yira a la k'a fɔ taa ni ka segin kɔnɔna la gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ n'a ma fɛɛrɛ dɔw tigɛ o gɛlɛya ni a tɛ se ka olu kɔn donc an ka baara y'o ye k'a lajɛ fana mɔgɔ minnu bɛ mobili kow kunna n'a sanna minnu b'a réceptionner n'o ye douane ni direction nationale des transports ye olu minnu b'o baara kɛ ani visite technique hali n'a tɛ an ka bolo kan k'a fɔ n'an ye fiɲɛ fɛn fɛn y'a la an bɛ a lase a se yɔrɔ la pour que olu fiɲɛw ka se ka corriger an ni minnu bɛ sira dilan an n'olu bɛ baara la don o don n'an ye fɛn fɛn ye sira kan k'a fɔ k'a bɛ se ka na ni kasara ye an bɛ mun bɛ wele ko alerte an b'o di k'a fɔ nin yɔrɔ in na problème bɛ yen n'an ma fɛɛrɛ tigɛ a la a ka ca ala fɛ a bɛ na ni kasara ye segu sira misali la est ce que problème b'o o sira in na parce que an y'a jateminɛ sirabanga kasara ka ca ale kan kosɛbɛ problème ye mun ye n bɛ se k'a f'i ɲɛna bi in na an bɛ se k'a fɔ accident a bɛ kɛ yɔrɔ caman mais segu sira in an bɛ se k'a fɔ jɔnka accident mun bɛ k'a kan an bɛ se k'a fɔ bi sira ka dɔgɔn mali la a bɛ kɛ yɔrɔ mun kan parce que n'i ye an ka parce que an ka baara ye fana accident minnu bɛ kɛ san kɔnɔ k'olu fana ɲini k'olu dɔn parce que n'i y'a ye i bɛ baara kɛ i k'a dɔn fana accident bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn accident hakɛ joli don suguyaw jumɛn don donc an k'o jateminɛ kɔnɔna la n'i ye segu sira ta n bɛ se ka misaliya kelen d'i ma salon dɔrɔn 2020 kɔnɔna la an y'a ɲini tellement que accident cayara an ko gendarmew fɛn fɛn bɛ sira in kan n'o ye baginda ka taa fana ka taa barawuli fo ka taa segu k'a lajɛ sira in accident minnu kɛra a kan u ka papiyew caman n'o ye pv de constat ye an k'a lajɛ a kun ye jumɛn de pour que an ka se ka fɛɛrɛ tigɛ a la n'i y'a mariam n b'a f'i ɲɛna k'a daminɛ janvier kalo 2020 ka na juillet la mɔgɔ minnu tanyana sira in kan an ye jateminɛ mun kɛ a bɛ maa 80 bɔ accident mun kɛra 81 mɔgɔ minnu tanyana 80 o kɔrɔ k'a daminɛ janvier ka na juillet la n'a fɔra ko o tanyana sira in kan an bɛ se k'a fɔ sira in accident bɛ k'a kan waati bɛɛ a man kan fɛɛrɛ dɔ kan ka tigɛ a la baasi tɛ centru n'o ye chauffeur olu ka lafasali kulu dɔ ye des transporteurs minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ bɔ mali kɔ kan aw yɛrɛ fɛ sirabanga kasara in cayali mun de nana ni a ye an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka nin kɛnɛ in sigili la ka studio tamani lajɛbaga bɛɛ fo ka kɛɲɛ ni waati n'a cogo ye an bɛ tasibila kɛ ka se banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ tanyana accident na mali jamana kɔnɔ minnu fana banabagatɔ don sisan ni olu bɛ hôpital la segu an b'a ɲini ala fɛ ala ka lafiya d'u bɛɛ lajɛlen ma ka farigan bɛɛ lajɛlen ban accident kun ka ca komi anazɛri y'a fɔ cogoya min na accident an transportɛriw ka faamuyali la accident cause belebeleba ye sirako yɛrɛ de ye fɔlɔ parce que il faut que sira de ka dilan ka sira kɛ norme dɔw kɔnɔ mun b'a to bolifɛnw kan ka distance min kan ka bila bolifɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka réglementer cogoya min na u ka ɲɔgɔn kunbɛn waatiw kɔnɔ an'u bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na waati minnu kɔnɔ an ka siraw t'o kɔnɔ an ka siraw tɛ o normew kɔnɔ an ka sira caman bɛ yen i b'a sɔrɔ i bɛ to boli la sira kan en pleine vitesse i bɛ bali ka cun dingɛ dɔ kɔnɔ o cunni dingɛ kɔnɔ a bɛ se ka fɛn caman provoquer non seulement mobili bɛ bali ka cun dingɛ kɔnɔ soit que a b'a sɔrɔ chauffeur ka attention tɛ o dingɛ cunni kan o waati a bɛ se ka erreur dɔ kɛ ou bien o cunni dingɛ kɔnɔ a bɛ se ka na ni mobili yɛrɛ pinɛ tili ye wala ka accessoire wɛrɛ kari mobili la ou bien ka accessoire wɛrɛ endommager mobili la mun bɛ kɛ sababu ye ka mobili ka équilibre perdu bon sira jɔyɔrɔ ka bon accident kɔnɔ n'i ye accident sigi kɛmɛ sigi la i b'a sɔrɔ sira yɛrɛ état bɛ min provoquer mali kɔnɔ o bɛ 80 bɔ tɔ 20 o bɛ kɛ adamadenw yɛrɛ ka comportement
mun bɛ k'a ka mobili boli vitesse la mun bɛ k'a ka mobili boli a tɛ sariya kɔnɔ mun ka kan ka yɔrɔ dɔ ralentir yɔrɔ dɔ la a mi ralentir ou bien min ka kan ka sara di a collègue conducteur chauffeur dɔ ma a ma o sara di a di waati la ou bien couragement kɔnɔ dɔ ka kan ka mécanisme technique dɔ kɛ matière de conduite yɛrɛ kɔnɔna na o sumayaraw kɛli fɛ ou bien a ma kɛ o bɛ se ka na ni problème tɔ ninnu ye mais n'i ye accident sigi 100 sara la 80 bɛɛ an ka jamana yɛrɛ siraw bɛ état min na bi. aw ka jateminɛw ye syndicats yɛrɛ. o ye transporteurs ni syndicats ka jateminɛ de ye bi sira yɛrɛ de ka degun ka bon accident na bi non seulement sira national ninnu kan i n'a fɔ sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Segu sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kayi sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kuremale wala sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Sikaso wala sira min bɛ bɔ Segu dugu kɔnɔ ka taa San Moti Kucala ninnu fɛ n'i y'a sira o sira ta bi a si de tɛ norme kɔnɔ norme mun b'a to mobili bolilaw yɛrɛ bɛ se ka mobili boli yɛrɛ basigi ni a hakilisigi dafalen sɔrɔ sira kɔnɔ a tout moment i bɛ se ka bali dingɛ kura la sira kan sanga ni waati bɛɛ chauffeur bɛ se ka bali dingɛ kura la mobili dun n'a état bɛɛ ka ɲi autogare kɔnɔ lieu de chargement na état bɛɛ dafalen don a wulila ka i kɛ sira kan a cunna dingɛ kelen kɔnɔ ka sɔrɔ poids b'a kɔnɔ a chargelen bɛ mɔgɔw la wala a chargelen bɛ donni na a cunna ka poids min to a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn dɔ kɛ pinɛ na wala ka fɛn dɔ kɛ mobili accessoire wɛrɛ la pendant que mobili bɛ boli la chauffeur tɛ se ka o dɔn techniquement k'a fɔ ne cunna dingɛ min kɔnɔ sisan a ye nin dégradation kɛ n ka mobili la peut-être a bɛ taa cun dingɛ wɛrɛ kɔnɔ o b'a tɔ dégrader un coup mobili bɛ se ka sara bila a bɛ se ka na ni mobili binni ye wala ka pinɛ yɛrɛ ci ni pinɛ dun cira direction commandement bɛ ɲɛfɛ pinɛ ninnu de bolo a bɛ kɛ sababu ye chauffeur kan k'a ka mobili équilibrer a ka droite min kan a tɛ se k'o kɛ parce que ni pinɛ cira dɔrɔn pinɛ b'ale sama de yɔrɔ min jiginnen don mobili b'a fɔ diyagoya f'a ka taga n'ale ye techniquement chauffeur bɛ obligé ka mobili nɛgɛ de pour que ka se ka kasara éviter bon n'o bɛnna ni mobili wɛrɛ fana natɔ aw kan ka ɲɔgɔn croiser o période kɔnɔna na wajibi e bɛ dɔ ta ale kan ka boli sira min kan n'o kɛra ɲɔgɔn kunbɛn bɛna mobili fila ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kunbɛn dun bolimafɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye kasara de ye ala k'an kisi o ma donc sira yɛrɛ de vraiment o de degun ka bon a la ko wɛrɛw b'a la dɛ ko wɛrɛw bɛ accident na n'i ye accident jateminɛ an ka jamana kɔnɔ komi n ye sirako fɔ aw ye cogoya min na o ye belebeleba de ye jamana siraw ka kan ka dilan ka bila condition na ka bila norme na k'a lafɛrɛ k'a fɛrɛ dingɛ kelen kelen minnu bɛ bali ka bɔ goudron kɔnɔna na équipe kan ka sɔrɔ yen nɔ équipe min bɛ navette kɛ route nationale ninnu ni ɲɔgɔn cɛ route internationale ni ɲɔgɔn cɛ ka to k'a contrôler ni dingɛ bɔra yen soit que a ka réparer ou bien mesure de signalement dɔ kɔni ka bila yen nɔ mun bɛ se k'a yɛrɛ chauffeur la k'a fɔ i tɛmɛna yan nin don in ka sɔrɔ fɛn tɛ nin yɔrɔ in na mais aujourd'hui il y a un danger en ce moment les chauffeurs peuvent prendre leur proposition mais n'a kɛra i bɛ bali dɔrɔn ka na cun dingɛ kɔnɔ surtout samiya waati fɛ dingɛ bɛ bɔ sira kan à tout moment i t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min na donc o ye degunba de ye mais n'i ye mobili boli yɛrɛ sariya ta k'a lajɛ ni chauffeur ka kan ka kilo 300 boli sira ɲuman kan n'a bilara sira kan sira min dingɛ ka ca chauffeur bɛ énergie min fourni o sira in na a n'a chauffeur ye kilo 600 boli i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ de sɛgɛn ye kelen chauffeur yɛrɛ farikolo la alors que ni sira ka ɲi a bɛ 300 kilo boli i b'a sɔrɔ foyi t'a farikolo la hakili sigilen don farikolo yɛrɛ énergie dafalen don a ma mouvement ba kɛ a ka baara dan ye pédale ni manivelle ni baara minnu kan ka kɛ mobili kɔnɔ mais n'a taara kɛ à tout moment chauffeur cerveau bɛ ka dingɛ yɔrɔ ɲini goudron kan des kilomètres n bɛ se ka bali dingɛ na yɔrɔ jumɛn à tout moment a bɛ bali ka cun dingɛ dɔ kɔnɔ n'ale cunna dingɛ min kɔnɔ a bɛ physique de kɛ technique de kɛ pour que ka mobili équilibrer kasara kana se ka mobili sɔrɔ n'i bɛ 300 kilos bolo o la dɔrɔn o b'a sɔrɔ vraiment chauffeur yɛrɛ farikolo yɛrɛ sɛgɛnna bon farikolo dun sɛgɛnni mobili bolibaga fana bolo o fana ye belebeleba de ye accident na farikolo sɛgɛnni bɛ mobili bolila fana bali ka technique dɔw fɛn dɔw labato mobili boli sariyaw kɔnɔna na o dun labatobaliya bɛ se ka kɛ accident ye ni chauffeur fila b'a fɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn sira kan an da bɛna se o fɛɛrɛw ma sɔni n'ala sɔnna monsieur Jakite Makan Darame e bɔra ka debakɛla tɔw lamɛn Anazer ale ni chauffeur ka lafasali tɔn ni o ye ceinture ye e sɔnnen don ka fɔta ninnu ma dɔ b'i bolo ka fara kan sani n ka don kuma la n bɛ studio tamani fo u ka nin hakilina la parce que nin ye faso jɔ baara dɔ ye n bɛ tasi bila kɛ an ka mɔgɔ minnu taɲana ni accident na ani accident tɛmɛnenw na an bɛ dugawu kɛ
ala ka hinɛ la ala ka yafa k'u ma minnu fana jogina an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya da k'u ye n ye u fila bɛ ka kuma lamɛn n bɛ se ka min fara a kan en fait u ye facteur fɛn fɛn fɔ o facteur bɛɛ bɛ intervenir accident domaine na mais n bɛ se ka min fɔ par exemple n'i ye min kɛra Segu n'i y'o jateminɛ facteur fila de don facteur humain Kase y'a fɔ ani facteur technique facteur humain ye min ye parce que ɲininkaliw la à travers les témoignages a fɔra k'a fɔ mobili fila olu de tun bɛ ka ɲɔgɔn gɛn donc accident caman a cause o ye excès de vitesse dɔ ye aspect filanan ye jumɛn ye o ye cause technique ye parce que a ɲininen don an fɛ chaque fois an k'an ka mobiliw état an k'a jateminɛ mobili dɔ in o pneu de cira ka taa bila mobili dɔ in ɲɛ bon ni dɔ in tun tɛ excès de vitesse la c'est sûr et certain accident tun bɛ se ka éviter sirabakan sariyaw y'a fɔ n'aw bɛ togoda ninnu na normalement vitesse i man ka tɛmɛ 90 à l'heure kan mais an bɛ jateminɛw bɛ mun yira une fois que n'u tɛmɛna ni conducteurs tɛmɛna chauffeurs tɛmɛna poste de contrôle la dɔrɔn o y'an ka taa ye surcharge fana ye facteur dɔ ye mobili fila minnu sera ɲɔgɔn ma 10 tonnes a falen kun don minɛn na wa mɔgɔw fana b'a kɔnɔ alors que sirabankan sariya b'a bali adamaden ani minɛn u ka fara ɲɔgɔn kan donc bakuruba la en fait nin ye facteur fila ye minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu ye accident in provoqué alors que en réalité accident in a tun bɛ se ka provoqué mais anw ka baara kɔnɔna la effectivement j'ai rejoint un peu Kase an ni ANASER an bɛ ɲɔgɔn dafa baara kɔnɔna na parce que an ye min jateminɛ bi Mali la k'a fɔ ko sariya tɛ sariya bɛ yen mais incivisme o de ɲɔɲɛlen don anw fɛ ani inconscience ani insouciance o de ɲɔɲɛlen don anw fɛ anw ka baara ye min ye pour que ka mɔgɔw sensibiliser pour que prise de conscience kana pour que jogo minnu b'anw na an ka sira ninnu kan an ka se ka a yɛlɛma mais o la a tɛ se ka kɛ fɛn an ka slogan dɔ bɛ yen la sécurité routière c'est l'affaire de tous et ni fama an bɛɛ de niyɔrɔ bɛ nin baara nin na donc kuma lasurunya la accident fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali la a caman o ye anw yɛrɛ de nɔ ye jate statistiques y'a jira au moins 90% et souvent mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ un accident c'est une perte pour l'État imagine mɔgɔ min bɛ sa accident na i bɛ taa sɔrɔ commerçant don ou bien a tigi kalanna ni accident kun tɛ a kun bɛ se ka nafaba nati jamana ma filanan ye min ye min sara i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka soutien de famille de don dɔw bɛ accident bi sababu la muso caman bɛ yen u kɛra furuyatɔ ye den caman bɛ yen u kɛra falatɔ ye dɔw bɛ yen ils sont devenus handicapés à vie fo lahara olu tɛ se ka foyi ɲɛ wɛrɛ nin bɛɛ tɛ perdu ye jamana bolo accident mana kɛ e min b'a kɛ e bɛ da bɛ don ko la i ni min sera ɲɔgɔn ma o da bɛ don ko la wa i ka famille n'i ka connaissance n'i ka mɔgɔ bɛɛ aw bɛ da bɛ don ko la donc souvent anw ka baara ye min ye pour que ka nin facteur ɲɛfɔ mɔgɔ ye fɛn dɔ bɛ a bɛ se ka éviter i y'a faamu a caman distraction n presselen don ou bien ɲɛnamini fɛnw voilà an bɛ ɲɛnamini fɛnw ta voilà alors que voilà a bɛ se ka éviter mais a solution ye min ye faamaw de kan ka mesures ta pour que ka répression kɛ c'est vrai il faut sensibiliser d'abord c'est très important se fɛrɛw ma i n'a fɔ n ye a fɔ monsieur Jakite ye cogo min na monsieur Kase ANASER jalakiw bɛ ka bin jamana ɲɛmɔgɔ kan hali bi a ko la mais ni y'an ka jamana yɛrɛ sirako jateminɛ i bɛ se ka fɔ ko siraba kasara ka ca sira jumɛn de kan kosɛbɛ i kun da sera Segu ma mais ka fara Segu kan yɔrɔ wɛrɛ jumɛnw de b'a la yani i ka ɲininkali jaabi dɔɔni bɛ segi fɛn damadɔ kan c'est vrai jalakili ni accident ko fɔra waati o waati i b'a dɔn an b'a ɲini jɔn de ka bila mɔgɔ dɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de ye nɔ dɔn ou fɛn dɔ de nɔ dɔn c'est vrai accident cause b'a la et an ye sirako min fɔ n y'a fɔ cogo min na o b'a la mais n bɛ mun fɔ Jakite ɲɛna dɔrɔn problème ye mun ye
accident ko la ni sira kaɲi kara ni sira man ɲi kara y'o fɔ mun fɛ n y'o fɔ mun fɛ parce que ni sira kaɲi mɔgɔw kan ka boli hakɛ mun na ni sariya y'a o sigi k'a fɔ an ka dugu ni duguw cɛ an kana tɛmɛ 90 km n'o ye kilomɛtiri 90 ye an kana tɛmɛ o kan dɔw bɛ tɛmɛ boli kɛ ka tɛmɛ o kan dɔw bɛ taa fo 100 na fo 120 na dɔw b'a kɛ ni waso yɛrɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ mobilibolila dɔw bɛ yen u b'a f'i ɲɛna k'a fɔ nin sira in kan ne ye nin hakɛ bɔ wa passager dɔw yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ mobili fana kɔnɔ mun b'a fɔ bon ni chauffeur kɛ mun fana ye hakili sɔrɔ ka taa dɔɔni passager dɔw bɛ sɔrɔ mobili kɔnɔ k'a fɔ e ka suma i teliya parce que sira kaɲi ni sira fana man ɲi jakite y'a da sera kuma ma i bɛ bin dingɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye kasara donc ni sira kaɲi kara ni sira man ɲi kara donc anw bɛ yan sisan ANASER ani ministère parce que accident in kɛlen Segu ministre fila olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ministre de la santé tilala ka taa tuguni o kɔrɔ a ko talen don ba la et je pense que hakili miiriya minnu bɛ ministère ninnu kɔnɔ bi o tɛ k'a fɔ karisa de nɔ don ou nin de nɔ don non 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 ka miiriya ta k'a lajɛ a kun yɛrɛ ye jumɛn Magan y'a fɔ sisan ko 10 tonnes nin maanifinw ani sumankisɛw de faralen don ɲɔgɔn kan 10 tonnes kɔnɔ an b'a wele ko transport mix ka maaw ni baganw kɛ ɲɔgɔn kan u ka maaw ni sumankisɛw ni marchandises kɛ ɲɔgɔn kan sariya y'a kɔn a y'a kɔn sira dɔw yɛrɛ kan mais n'i ye an ka taabolow lajɛ gɛlɛya dɔɔni b'a la i bɛ taa togoda ninnu na waati dɔw la i bɛ taa sɔrɔ ka bɔ togoda dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la mobili kelen de b'a sira kan n'u bɛna taa dɔgɔjɔ la gɛlɛyaba de b'u bolo k'a fɔ n'i ko k'i bɛ maaw bila mobili kelen kɔnɔ ka tila ka u ka minɛnw bila mobili wɛrɛ kɔnɔ u bɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ a la donc n'o miiriyaw o ye jamana maralaw ka baara de ka miiriya ta ka waleya ta pour que ka se ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ka se ka don mobili kɔnɔ mobili minnu bɛ taa n'u ye minɛnw fana ka se ka bila mobili kɔnɔ u ka se u se yɔrɔ la donc an ka baara de y'o ye pour que ka se ka transport mix kɛlɛ parce que tant que n'o ma kɛlɛ fɛn caman bɛ a ka gɛlɛn an ka se ka o dɔ bɔ kasara la an ka siraw kan n b'a fɛ ka mun fɔ sirako in na tuguni a da magara chauffeurw ka sɛgɛn na accident caman bɛ yen c'est vrai minfɛn juguw bɛ yen n'o drogue ni alcool ni hali sɛgɛn fana b'a kɛ mais transporteur joli bɛ yen mun b'a dɔn k'a fɔ a ka chauffeur sɛgɛnna a b'a fɔ k'a ka lafiya caman b'a kɛ dɛ mais dɔw fana b'u pousser donc n'i ye chauffeur sɛgɛnnen pousser a bɛ taa wolo mun na a tɛ taa wolo ɲuman na parce que a sɛgɛnnen don déjà a ye sira ta siraw man ɲi o dɔnnen don mais sira dɔw ka ɲi parce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko Segu sira kɔni man ɲi Segu sira ka ɲi a bɛ ka dingɛ fɛn fɛn fɔ ta dingɛ foyi tɛ yen et accident mun kɛra o don na a kɛra tile fɛ de n bɛ mun fɔ vitesse ko la problème ye mun ye n'i ka pine cira n'i y'a ye i bɛ mobili nɛgɛ i tɛ vitesse de la n'i bɛ vitesse sugu dɔ la nɛgɛni foyi t'a la a bɛ taa n'i ye yɔrɔ mun ka d'a ye n'a y'a jɔ yɔrɔ min na a b'a jɔ yen de donc olu facteurs ni n ko facteur saba don maanifin de ka jɔyɔrɔ ka bon a la mobili mɔgɔ de b'a boli yan'e ka don mobili kɔnɔ e b'a dɔn dɔw b'a dɔn défaut min bɛ mobili la yan'u ka mobili ta visite technique est-ce que a ka ɲi wa est-ce que assurélen don wa est-ce que n ka mobili défaut jumɛn de b'a la bon n bɛ sira mun kan n b'a kan don o don yɔrɔ dɔw bɛ i b'a dɔn a yɔrɔw peut-être dangerw don chauffeur b'a dɔn et n bɛ foli bila chauffeur ma parce que u bɛ an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ parce que u yɛrɛ pour que ka baara yɛrɛ nɔgɔya u bolo n ye groupe whatsapp caman ye chauffeur bolo ani transporteur bolo degun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sira kan an ka sirabaw kan u bɛ ɲɔgɔn wele u b'a information bila o groupe kan o ye waleya ye anw minnu bɛ sirabankan kasara kɛlɛ an b'o encourager de parce que o bɛ accident bali waati dɔw la parce que o b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ nalen kɔfɛ u ye information sɔrɔ k'a fɔ degun bɛ nin yɔrɔ in na sira kan i ye ɲininka sira ninnu na accident ka ca yɔrɔ jumɛn n bɛ se k'a fɔ mɔgɔw bɛ ɲina dɔrɔn de sinon hali Sikaso sira
dɔ de bɛ ka bɔ a la parce que je pense que baara caman fana kɛra o la mais sinon fɔlɔ problème kun ye Sikaso sira de Segu sira bannen dɔ nana fara Segu ta kan n bɛ hakililajigi kɛ Segu sira dilan waati ni mɔgɔw ye bolili daminɛ a kan panneau minnu tun b'a kan a panneau tun bɛ taa fo 110 km à l'heure la o kɔrɔ i yamaruyalen don ka 100 km boli Segu sira in kan a commencera ka accident kɛ an ye alerte bila k'a fɔ n'an ma dɔ bɔ nin na parce que an ka sira in a sira tɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka 110 km boli a kan parce que foyi tɛ yen camancɛ la ka mɔgɔ minnu bɛ nalen ani e minnu bɛ ka taa k'aw séparer ka bɔ ɲɔgɔn na donc o 110 km ni panneau fɛn fɛn b'a sira kan o y'a bɛɛ jigin ka sigi n'a ye sariya bɛ mun fɔ n'o ye 90 km à l'heure donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an kana ɲina ko dɔw kun tɛmɛna action dɔw kun taara olu ye dɔ bɔ a la mais hali bi an kan k'an sinsin ka dɔ de fara a kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka miiriyaw ta ka waliyaw kɛ fana pour que dɔ ka bɔ accident in na a ye mun fɔ nkalon kuma tɛ accidenté c'est une perte jamana ma sigida ma kabila ma donc an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma de an kana ɲini k'a fɔ karisa de nɔ don ou nin de kun an bɛ yɔrɔ min na bi a problème dɔnnen don n'a problème dɔnnen don solution de kan ka ɲini a la n b'a fɛ k'o de fara a kuma in kan. Monsieur Jakite, i bɔra ka Ibrahim Kase ka kuma mɛn ale bɛ baara kɛ ANASER la e yɛrɛ ye chauffeur ka ceinture o lafasali kulu ɲɛmɔgɔ ye a ka kulu kɔnɔ yala a bɛ laseli kɛ a ka chauffeur ma wa a bɛ ladilikanw d'u ma wa yan'u ka bɔ ka siraw ta sabula an b'a jate minɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ jalaki caman bin chauffeur kan i n'a fɔ kiribifɛnw tali fasoden juguya wale hali a da sera visite technique min ma caman y'a jira k'a fɔ k'o fana tɛ kɛla a ɲɛma aw ka tɔn kɔnɔna na aw bɛ mun de kɛ o ko la. D'accord. I ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ anw ni ANASER yɛrɛ n'o ye Kase ka service ye an bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis san janw na an bɛ sensibilisation kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ chauffeur ka formation kɛ ɲɔgɔn fɛ ANASER yɛrɛ ka rôle ba de bɛ accident diminuer la an baarabaw kɛ a la mais n bɛ fɛ ka min fɔ an ka rôle ye chauffeur sensibiliser de ye c'est à dire ANASER ko ni ANASER ko tɛ yen syndicat yɛrɛ i bɛ jama min kunna i bɛ o jama syndiquer ka kɛ sira de kan sira min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka taga ni ka segin na o de ye syndicat yɛrɛ base ye o de ye mɔgɔw kana fɛn kɛ fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'u bila dan sago kɔnɔ sariya sɔsɔ kɔnɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase olu yɛrɛ n'u ka sɔrɔ ma o de y'an ka mission yɛrɛ ye n'i ye autogariw kɔnɔna jateminɛ cogo si la i tɛ se ka taa sɔrɔ chauffeur min ka kan ka voyager ni mobili ye sisan ko mobili jɔlen filɛ chargement na ko o chauffeur bɛ ni comportement ye comportement min b'a jira syndicaliste la k'a fɔ ko a kɛlen do ka ɲɛnamini fɛn dɔ ta a kɛlen do ka fɛn ta min bɛ a bɔ hakili kan o chauffeur ka tila ka yamaruya ka bɔ ni mobili ye o tɛ se ka kɛ o kɔfɛ a fɔra sisan ko mɔgɔw ni ɲɔw ni marchandises faralen ɲɔgɔn kan mobili kɔnɔ syndicats b'o fana kɔn syndicats t'o fɛ parce que o tɛ sariya ye un syndicat sariya ye min ye militant bɛɛ bila o de la o de bɛ ɲɛfɔ militant ɲɛna parce que a ka nafa b'o de la ka adamaden ni marchandise don ɲɔgɔn kan mobili kelen kɔnɔ o tɛ sariya ye anw yɛrɛ bɛ o kɔn o tɛ se ka kɛ syndicats ka sigilen ɲɛna ka tila ka bɔ n'o mobili ye nous même an yɛrɛ tɛ jɛn n'o ye. o bɛ kɛ sira jumɛnw de kan parce que a bɛ yɛlɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛla fan jumɛn fɛ syndicats tɛ fan min fɛ walima chauffeur yɛrɛ de tɛ u ka ɲɛmɔgɔw lamɛn. chauffeur bɛ ɲɛmɔgɔw lamɛn baara min filɛ ka fɔ nin ye ni o ye mɔgɔw ni adamadenw donni ye ɲɔgɔn kan mobili kɔnɔ a kɛli fanga ka dɔgɔn bi kosɛbɛ 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 accident min kɛra Segu sira la car kɔnɔ mɔgɔ joli de bɛ don car kelen kɔnɔ minimum il y a 50 personnes car kelen kɔnɔ min bɛ don car kɔnɔ n'i ye an ka jamana yɛrɛ sara ta car minnu confectionné anw fɛ yan n'u bɛ transport kɛ an ka région ni ɲɔgɔn cɛ rarement
i ka kari sɔrɔ a kariw la kari mun bɛ se ka boli ka tɛmɛ 80 km/h kan a accélérateur appuyé chauffeur yɛrɛ siko n'a dɔnko bɛɛ mais kari yɛrɛ moteur t'a permettre ka tɛmɛ 80 km/h kan mais passager ta mobili de don mɔgɔ ta mobili de don wala i b'a sɔrɔ mobiliba min bɛ yen nɔ n'o ye 10 tonnes ye wala remorque n'a ɲɔgɔnna ninnu n'i y'a jɔ 100 sara la boli yɛrɛ sira kan min ka énergie b'a yɛrɛ permettre ka mobili boli ka tɛmɛ 80-90 km/h kan o man ca mobili b'a la o man ca mobili b'a la mais mobili fangatigiw de don je viens mais Jakite car là car caman bɛ yen bi u bɛ u plombelen tɛ. Non, je viens. Il dépasse les 100 km/h. J'ai pas dit que mais dɔw b'a plomber yɛrɛ k'a dan san na. Moi, ne bɛ fɛ ka min f'i ye car a compteur yɛrɛ bɛ 120 de bɔ a bɛ dilan usine na ni norme min ye mais car bɛ na anw fɛ yan an ka car ne m'a fɔ a tɛ san bɔ ko mana kɛ cogo o cogo damatɛmɛko bɛ se ka y'a la mais je parle de la majorité n'i ye car sigi 100 sara la i b'a sɔrɔ car 80 kɔni dafalen i b'a sɔrɔ olu ka boliba ye 80 85 u se ka tɛmɛ 80 yɛrɛ kan ka se 90 ma a bolilenba n'i ye car sigi 100 sara la parce que an ka jamana kɔnɔ yan fɛn transport bolifɛn sugu 3 de b'anw fɛ yan an b'a ɲagami ɲɔgɔn na quoi c'est-à-dire mobili min ka baara ye doni ta ye o mobili bɛ doni de ta o ka mission ye doni ta dɔrɔn de marchandise mobili min ka baara ye mɔgɔninfinw n'u ka sakiw tali ye ka voyager o mobiliw ka baara ye mɔgɔ ta de ye ni mobili bɛɛ n'a ka critère de don mais an bɛ ka pan yɔrɔ jumɛn kunna les voitures personnelles ne y'a fɔ aw ɲɛna sisan ko car ni remorque ninnu mana boli cogo cogo 80-90 a tɛ se ka tɛmɛ o kan mais il y a des voitures qui font 200 km/h Bamako Ségou il y a des gens i yɛrɛ y'a fɔ sisan i ka kuma kɔnɔ en tant que membre de ANASER i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan kasi dɔw bɛ a fɔ i sigilen ɲɛna ko ne bɔra Ségou il y a 2 heures de temps je suis à Bamako pourquoi pour que k'a yɛrɛ k'a fɔ il a une voiture plus performante que les autres mais o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ni damatɛmɛ boli tɛ alors que les voitures personnelles là techniquement les conducteurs des voitures personnelles olu tɛ chauffeurs professionnels ye olu tɛ chauffeur ye mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ chauffeuria yɛrɛ ma ka chauffeuria yɛrɛ don cogo ni a bɔ cogo dɔn a fɛɛrɛw ni a technique kan ka kɛ cogoya min na voiture bolilaw bɛɛ t'o dɔn o dɔnbaga ye gros porteurs ni caribolilaw ninnu ni minnu bɛ an ka sotaramaw kɔnɔ ani minnu bɛ taxiw kɔnɔ parce que san kalo 12 olu de ka baara don san kalo 12 expérience b'olu de la mais voiture bɛ boli min kɛ goudron kan e yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn o boli dama tɛmɛnen don siɲɛ caman ka tɛmɛ mobiliba ninnu kan alors que olu de bɛ accident provoqué fana oui olu de bɛ accident provoqué olu de bɛ accident provoqué Jakite ne ye mobili fitininw ni mobilibaw c'est à dire nin bɛɛ sariya kelen de bɛ ninnu bɛɛ sanfɛ bien sûr n'o ye code de la route ye code de la route tɛ dɔwɛrɛ fɔ k'aw kana tɛmɛ kilomètre 90 kan n'aw bɛ dugu ni dugu cɛ bien sûr aw kana tɛmɛ kilomètre 50 kan n'aw bɛ dugu kɔnɔna la ou n'aw bɛ ka dugu yɛrɛ fana cɛ fo o sariya ka labato nous en tant que professionnel an b'a sariya labato mais vous les aw minnu bɛ voiture kɔnɔ en tant que les patrons en tant que les propriétaires de voiture aw t'a sariya labato o de ye gɛlɛya ye. non monsieur Jakite an bɛ kuma di fɛn ma monsieur Dramé Magan ma a yɛrɛ ka wuli ka jɔ o hukumu kɔnɔ kɛnɛ kan i bɔra ka nin kuma ninnu bɛɛ lamɛn yala e fɛ a bɛ cogo di kɛnɛ kan ye chauffeur de tɛ k'a labato wa walima ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. n bɛ segin ka kuma fɔlen kan la responsabilité elle est partagée ɲɛmɔgɔw b'a la transporteurs b'a la usagers b'a la ala an fa cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔba minnu bɛ so kɔnɔ an bɛɛ nɔ b'a la mais n bɛ min fɔ en fait généralement Mali ko ma nɔgɔn ni sira ma ɲi kara ni sira dilanna fana sinon fɔlɔ Ségou accident kun man ca mais le fait que sira commencera ka sira dilanni n'aw ta boli min bɛ kɛ sira nin kan an ɲɛ b'a a kɔlɔlɔ la bi transporteurs ka niveau la moi j'ai l'habitude de voyager mais voyager car ninnu fɛn fɛ mais généralement transporteurs fana bɛ fɛn dɔ de exiger chauffeurs kan n t'a dɔn ka mécanisme bɛ kɛ cogo min mais u b'a fɔ n'aw bɔra nin heure la diyagoya nin heure la o k'i sɔrɔ yen pour que navette bɛ se ka kɛ cogo min na donc souvent u bɛ fɛn dɔ exiger chauffeur kan donc a b'u bila bolibakɛ la o ye kelen filanan chauffeur dɔw bɛ yen sans vous mentir a dɔw bɛ yen
c'est vrai permis b'u bolo mais ils n'ont aucune notion du code de la route a dɔw bɛ i b'a fɔ paranti talen ka bɔ parantiya la parce que a caman bɛ ten de u b'u dege mobili la dɔɔni dɔrɔn kɔfɛ ils ont la possibilité ka permis ta mais mobili bɛ tila ka di olu ma mobili bɛ di olu mɔgɔ minnu ma u bɛ ɲinɛ k'a fɔ hadamadenw de b'u kun hadamadenw ni de bɛ olu kun donc en fait jateminɛ kan ka kɛ o yɔrɔ nin na chauffeur minnu fana bɛ baara la u fɛ généralement en fait u kan ka bila condition na c'est très important aussi au moins u kan ka sara mun ni fɛn mun sɔrɔ u kan ka bila condition na parce que n'i y'a jateminɛ une fois que n'u tɛmɛna poste de contrôle la u bɛ en fait commencer ka mɔgɔw ta fo mɔgɔw bɛ sigi ale la n t'a dɔn n'a ye image dɔw ye sur les réseaux sociaux en fait c'est déplorable. nka anw yɛrɛ nɔtɔ la an tɛ se k'an ban o ma par exemple ou bien mobili dɔgɔya b'a to mɔgɔw bɛ don. oui a fɛngɛ ye anw yɛrɛ de nɔ don en réalité anw yɛrɛ de nɔ don mais tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ni possibilité tɛ yen parce que sira ninnu kan en fait ni trafic man ca donc les gens ils se disent que ok n bɛ voilà n bɛ profiter nin situation na n bɛ voilà mais n bɛ min fɔ ka da fɛngɛ kan en fait an bɛ samiya waati de la a ye facteur minnu fɔ n bɛ se ka facteur météorologique fana fɔ ça aussi c'est très important parce que san bɛ ka na waati bɛɛ donc a ɲininen don siraban ka bolilaw fɛ surtout mobilitigiw u k'u jija u ka min ye frein essuie-glace u ka essayer k'olu contrôler waati bɛɛ parce que ala k'an kisi ni frein ɲɛnama t'i la ji bɛ goudron sanfɛ ni fɛn dɔ bɔra i ɲɛ n'i ko k'i bɛ i tɛna se ka jɔ quoi. Ibrahim Kase an b'a ye seli ɲɛkɔrɔla ninnu na ɲɛnajɛ ɲɛkɔrɔla ninnu na Anazɛri bɛ bɔ kosɛbɛ kɛnɛ kan ka kunnafonidiw kɛ yala a ka baara bɛ dan o wagati ninnu de ma wa walima au-delà de ça a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ. Anazɛri ka baara ye n bɛ se k'a fɔ san 10 kalo 2 bɛɛ an bɛ se k'a fɔ an tɛ baara kɛ dɔrɔn k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔla ou ni événement dɔ bɛ yen k'an ye baara k'o la an ye sensibilisation kɔ an ka baara dan t'o ye. N'i ye an ka activité lajɛ k'a daminɛ janvier fo décembre n bɛ se k'a fɔ an bɛ activité la parce que ni formation t'an bolo sensibilisation b'an bolo contrôle routier b'an bolo ou inspection b'an bolo contrôle routier an b'o kɛ ni policiers ni gendarmerie don an ka partenaires don n b'u fo yan parce que an bɛ bɔ siraw la an bɛ taa contrôle kɛ n'o ye visite technique ye n'o ye assurance ye n'a ye mun fɔ sisan an bɛ samiya la sisan est-ce que équipement mobili yɛrɛ équipement est-ce que a b'u la n'o ye essuie-glace ni triangle de signalisation ye an ka sira ninnu kan aw b'a dɔn k'a fɔ accident caman fana bɛ kɛ k'a kɛ stationnement anarchique ye mobili tiɲɛna a bɛ sira kan a ma signaler donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ kasara ye donc an ka baara ye o ye k'a daminɛ janvier fo décembre seli ɲɛkɔrɔla dɔrɔn tɛ mais seli ɲɛkɔrɔla ninnu na an b'a a caya parce que o waati de la fana taa ni ka seginw fana ka ca voilà donc mɔgɔw kan ka se k'o de faamuya waati tɔw la an bɛ baara kɛ mais seli ɲɛkɔrɔlaw la activité bɛ yakubaya parce que waati de la taa ni ka segin ka ca. mun de bɛ kɛ sisan walasa ka lakana sabati sirabaw sanfɛ. pour que ka lakana sabati d'abord maa o maa da bɛ siraban kan kasarako la sira dilanna b'o la mobili bolila b'o la n'o ye chauffeur ye transporteur nu minnu bɛ mobili fana san k'a di chauffeur ma polisi b'o la gendarme b'o la anw Anazɛri b'o la n'o ye ka kunnafoni di pour que mɔgɔw k'a dɔn accident a kɔlɔlɔ ye mun ye mun fana kan ka kɛ pour que ka se ka a bali bɛɛ de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la parce que ni munumunu na cogo cogo bɛɛ b'i ka tɔmɔta sɔrɔ nin na a na kɛ n kan ka fɛn dɔ kɛ n m'o kɛ o de la to kasara in kɛra chauffeur kunda polisi kunda gendarme kunda sira dilanna kunda segu sira n'i y'a ta ni ma ko an ye paneau falen accident cayara an ye PV ɲini an y'a dɔn hakɛ mun kɛra o kɛra salon mais ɲina an y'a programme ni an ka gafe ta an bɛ baara kɛ ni gafe mun ye an y'a programme ɲina ka sira in ka audit kɛ n'o ye k'a lajɛ parce que audit bɛ domaine wɛrɛw la mais audit bɛ yen fana sécurité routière la n'o ye accident ko ye k'a lajɛ sira in yɛrɛ lahalaya bɛ cogo di accident bɛ kɛ a ka caya a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn mun de y'a sababu ye est-ce que bɛɛ jɔyɔrɔ sira kan camion tigi car tigi nɛgɛso tigi moto tigi est-ce que o sira in kan u bɛɛ place bɛ yen
problème jumɛn de bɛ yen pour que k'o dɔn o ka fara segu sira in kan troisième pont fana je pense que accident caman kɛra a kan nin san laban in kɔnɔna la o fana kan ka auditer donc o ye fɛn damadɔ ye ka continuer ni formation ye hali bi ka continuer ni sensibilisation ye hali bi waliyaw miiriyaw fana bɛ ka ta parce que accident in kɔfɛ n'a fɔra ko waatinin kelen dɔrɔn décision dɔw ka ta pour que ka mɔgɔw hakiliw sigi k'u lafiya k'u laɲina je pense que o tɛ minisiri minnu taara o don na kɛnɛ kan u y'a ye k'a fɔ ko in problème ye mun ye et je pense que miiriyaw de bɛ ka ta pour que an bɛna action minnu ta olu ka kɛ action basigilenw ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ accident na segu sira kan mɛ sira tɔw fana kan. Isaka Jakite chauffeur ka lafasalikulu ceinture e b'o tɔn kɔnɔna na aw yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan sisan walasa ka dɔ bɔ lakanabaliya in na siraba sanfɛ. Fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan ANASER ka dɔ fara a ka baara kɛcogo kan parce que an tun delilen don waati bɛɛ an ANASER bɛ sigi ka kuma an bɛna autogariw kɔnɔ an bɛ chauffeur wele k'u fara ɲɔgɔn kan an bɛ sensibilisation kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ANASER famanen don o ma Mali visite technique a ka ɲi ka tɛmɛ sous-région caman ta kan Mali visite technique kan il faut le reconnaître camion véhicule de transport ka visite technique ye chaque 6 mois de les voitures personnelles 1 an n'i nana visite kɛ yɔrɔ la u tɛ foyi tolérer transporteur bolo foyi il filɛ ka recyclage ni fɛn fɔ sisan n'i bɔra k'i jɔ ka sotarama ni car fɛn la i b'a sɔrɔ a bɛɛ recyclage est intact de frein ninnu fana c'est la même chose maintenant solution na ale ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan n tɛ se ka solution di ka sɔrɔ an m'o yɔrɔ fɔ ka bɔ a la dɛ k'a fɔ ko transporteur b'a exiger conducteur kan i ka bɔ nin dugu la ka taa nin dugu la nin heure in na c'est pas comme ça par exemple Bamako Sikasso ça fait 300 et quelques kilomètres. Nous les transporteurs les propriétaires en bas donc ka bɔ Bamako ka taa Sikasso kilométrage min b'a kɔnɔ mais ka bɔ Bamako gare la ka taa Sikasso gare la on donne 6 heures de temps à un conducteur de car vous imaginez il faut calculer ça fait 50 km/h o car bɛ i b'a sɔrɔ car o de programmenen don car kelen kelen bolo o car min bɛ bɔ Bamako yan ka taa Sikasso o car tɛ segin o don kelen n'a taara a bɛ gare yen de chauffeur bɛ si yen de c'est le lendemain i bɔra Bamako heure min na o lendemain heure kelen de i bɛ sɔrɔ ka bɔ Sikasso pour Bamako donc si on dit que heure bɛ car bolo heure t'a bolo heure min koronnen don quoi heure min b'a bolo jateminɛ de don pour permettre les compagnies u ka se k'u ka munumununi kɛ pour permettre les syndicats u ka se ka mobili organiser an tɛ heure koronnen di sur 300 km on ne donne que 6 heures de temps pour que chauffeur ka se ka taa dɔɔni maintenant solution na c'est ça solution na an bɛɛ lajɛlen komi Kase y'a fɔ cogoya min na bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ accident ko la ni chauffeur ye mobili lajɔ e nana i kun don a kɔnɔ i y'a sɔrɔ a falen de don vraiment kana don a kɔnɔ n'i nana k'i bɛ don mobili wɛrɛ kɔnɔ i ɲɛ b'a la ɲɔ ni malo ni fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ ça veut dire que o mobili ma dabɔ mɔgɔ ta mobili kama kana don o mobili kɔnɔ chauffeur yɛrɛ minnu yɛrɛ ka baara ye mobili boli ye ni mobili ye kasara kɛ chauffeur de ye responsable fɔlɔfɔlɔ ye min interpellelen don kasara in kɛcogo ni a sariya ka ɲanginiw ni a sariya ko bɛɛ lajɛlen bɛ boli mobili yɛrɛ bolibaga de kan donc accident ka jugu chauffeur yɛrɛ de ma kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc chauffeur k'a lajɛ accident solution fɔlɔ ye an ka mobili boli dɔɔni n delila k'a fɔ n ka débat caman na mobili ka boli dɔɔni o ye solution teliman de ye sira ka ɲi a ma ɲi mais n'i ye mobili boli dɔɔni fɛn caman bɛ se ka na ka sɔrɔ i bɛ boli dɔɔni kɔnɔ i bɛ se ka min koron ka dalakɛɲɛ k'a bɛrɛ bɛn i yɛrɛ ma mais n'a y'a sɔrɔ i bɛ en pleine altitude a koron man di donc chauffeur k'a lajɛ u ka mobili boli dɔɔni o kɔfɛ waati korona monsieur Jakite Makan Darame e ka kumakan laban ye jumɛn ye fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan sisan mɔgɔw n'u bolofɛnw lakanani ko la d'accord donc sani n ka i ka kuma jaabi même profiter ka ANASER fo en fait u bɛ baara min na sisan ANASER kununama ani a bilama u tɛ kelen voilà directrice min nana sisan n t'a dɔn ni aw yɛrɛ ye chance ye k'a ye sur le terrain a yɛrɛ bɛ fara anw kan an bɛ baara kɛ donc c'est quelque chose qui a encouragé et puis an ka autorités bɛɛ kan ka exemple ta o yɔrɔnin kan ne bolo fɛɛrɛ min bɛ ne bolo pour que ka se ka accident ko nɔgɔya en fait accident au niveau des écoles ka don an ka école programme na éducation à la sécurité routière denmisɛnnin depuis à bas âge ani a culture bɛ kɔrɔbaya comme instruction civique bɛ kɛ cogo min na donc n'a kɔrɔbayara a bɛ se ka kɛ citoyen modèle ye o ye kelen ye filanan impliquer tous les acteurs et essayer k'an bɛɛ responsabiliser et en même temps intensifier les campagnes de sensibilisation c'est très important comme il y a fɔ cogo min na seli waati ANASER b'a kɛ cogo min
u bɛ fan bɛɛ fɛ donc o waati nin na accident bɛ nɔgɔya mais pourquoi a tɛ se ka élargi k'a kɛ diɲɛ waati bɛɛ pour que mɔgɔw ka se ka prise de conscience kɛ. n ce Makan Darame lamɛnbagaw a ni ce an ka nin jɛmukan in lamɛnni na nin ye bi baro kuncɛli ye a thème kun bɛ min kan o ye lakana ye sirabaw sanfɛla la fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan walasa ka maaw olu lakana sirabanga kasara caman minnu bɛ kɛ o bɛ se ka ban cogo min na an ka jamana kɔnɔ maa minnu kun b'an bolokɔrɔ o baro la o ye Ibrahim Kase ye ale bɛ baara kɛ ANASER la o ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen don siraba lakana ko ma Isiaka Jakite syndicat national des transporteurs routiers urbains interurbains et internationaux du Mali Centre Mali o lafasali tɔn ma ye ale Makan Darame ale fana kun bɛ yan sifinkulu min ka baara ɲɛsinnen don maaw lakanani ma siraba sanfɛ ani sigida lakanani ale fana b'o kulu kɔnɔ ne tun ye Mariam Kulibali ye nisɔndiyalen ye émission yira aw la a kɔkɔrɔma donna Segu Gajigo fɛ baara in bɛɛ labɛnna ale de fɛ nɛgɛ karafe kun bɛ Gayi Kante ani Mamadi Keita bolo aw ni cɛ ka lamɛnko ɲuman na aw kan bɛ don dumani dɔn. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri. Sigi Kafoba.